हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुमने स्क्रीन रे देखि पारथुबो जाकि ओडब्ल्यूएससी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अछि। तेबे कौन से इनफॉरमेशन डिटेल आम वीडियो माध्यम आलोचना करवा। तेबे विदाउट डिले चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। एवं ता पूर्व छोट रिक्वेस्ट रहिबो कि जदि तुम माने चैनल नुआ अछ तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं इनफॉरमेशन ऑथेंटिक लागिले वीडियो को लाइक करिवो। तेबे डिटेल देखिबा ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जाकि डेट तुमरो मेंशन अछि स्क्रीन रे देखि पारथुबो 3/4/2025 एवं एडवर्टाइजमेंट नंबर मध्य मेंशन अछि। डिटेल जो देखिबा वैकेंसी आछि कोन कोन आछि ना डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट एंड टाइपिस्ट कम स्क्राइब असिस्टेंट 2025 अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर एवं डिटेल से पोस्ट गुडी को देखिबा आगकू ताले एप्लिकेशन जाकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केबे ठारू स्टार्ट होची तुमरो जो देखिबा 4/4/2025 जाकि आज ठारू एवं तार लास्ट डेट अछि 3/5/2025 सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म जाकि 4/4/2025 एवं तार लास्ट डेट अछि 6/5/2025 डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म तुमे चाहिले एडिटिंग मध्य करि परिबो तर तार लास्ट डेट अछि 8/5/2025 डिटेल जो देखिबा मोड ऑफ एप्लिकेशन जाकि ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफिशियल साइट जाकि रही www.ossc.gov.in या विजिट करी तुम माने ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म को सबमिट कर परिबो। देन रहला अपॉइंटमेंट शैल बी गाइडेड बाय कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट गुडी को देन रहला जूनियर टाइपिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एयर वैकेंसी गुड़ाक आसी डिटेल देखिबा टोटल वैकेंसी केते अछि कहार नंबर 1 रे रहला जूनियर स्टेनोग्राफर एवं नेम ऑफ द डिपार्टमेंट मध्य मेंशन अछि ईआईसी वाटर रिसोर्स भुवनेश्वर एवं टोटल वैकेंसी जो देखिबा 24 अछि ग्रुप सी रो जॉब एवं तार सैलरी स्ट्रक्चर मध्य मेंशन अछि। नंबर 2 रहला जूनियर स्टेनोग्राफर एवं तार नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एडवोकेट जनरल ओडिशा कटक टोटल पोस्ट केते अछि ना 40 टी ग्रुप सी रो जॉब। नंबर 3 रे ठीक सही परि जूनियर स्टेनोग्राफर एवं तार वैकेंसी टोटल 3टी अछि एवं नंबर 4 रे अछि जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट टोटल वैकेंसी 5टी अछि ग्रुप सी रो जॉब। नंबर 5 रे दला कि टाइपिस्ट कम स्क्राइब असिस्टेंट टोटल वैकेंसी जदि आमे देखिबा ताले तुमरो 2टी अछि। तो ये थिला वैकेंसी पिला माने तुमरो देन रहला कि द अपॉइंटमेंट विल बी ओनली अगेंस्ट one the post carrying corresponding pay as indicated in the above table and candidates need to give option for the post or service and department HOD at the time of submission of online application form. Then important information आ कोन रहिछि ताको डिटेल में देखिबा। Candidates should ensure that they fulfill all the eligibility criteria prescribed for the post as laid down in the advertisement. Admission of a candidate to the written examination and other tests shall be provisional and on the basis of information furnished by her बा जहाँ किसी तुम माने ऑनलाइन अप्लाई बेले इनफॉरमेशन देइथिबो ता तुम द्वारा ही सबमिट हेइथिबो एवं निर्भुल भाबे फिल अप करिवो। देन रहला आ कोन रहिछि सबुठारु इंपोर्टेंट रहला कमिशन विल अडॉप्ट ए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला तो माने समस्त जानिथिबो कि इवैल्यूएशन समय तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को एठी अप्लाई करा जिवो जेहेतु कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अछि सीबीआरई मोड रे बा सीबीटी आमे कहि परबा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तुमको देबाकू पड़िबो एवं आ कोन रहिछि डिटेल देखिबा तो एठी कैटेगरी वाइज तुमर वैकेंसी अछि तो देखिनियो तुम मानकर जूनियर स्टेनोग्राफर जाकि अनरिजर्व रे 12टी अछि ओमेन रो 4टी ठीक सेही भली एसटी रो 5टी सेति मध्यरु ओमेन रो 2टी एससी रो आमे कहि परिबा 4टी 4टी रो ओमेन रे 2टी अछि एससीबीसी
3ଟି ଓମେନ୍‌ରେ ନିଲ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 24 ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଯାହାକି ଅନରିଜର୍ଭରେ ଅଛି 20ଟି, ଏସଟିର 13ଟି, ଏସସି 6ଟି, ଏସସିବିସିର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଯାହାକି ତୁମର ଅନରିଜର୍ଭରେ ଅଛି 2ଟି, ଏସଟିର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏସସି, ଏସସିବିସିର ନିଲ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 3ଟି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟର ଅନରିଜର୍ଭରେ ଅଛି ତୁମର 3ଟି, ଏସଟିର ଗୋଟିଏ, ଏସସିର ଗୋଟିଏ, ଏସସିବିସିର ନିଲ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଟାଇପିଷ୍ଟ କମ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବା ଅନରିଜର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ, ଏସଟିର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରିଡ୍ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଏବଂ ତ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଯାହାକି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଡିଜାବିଲିଟି ଇଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ମେନସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଜରୀ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଯାହାକି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଡିଜାବିଲିଟି ତୁମର ୱିଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଲାଟର ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଦ ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଲାଟର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏଠି କମନ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଯାହାକି ଜେନେରାଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଗୁଡ୍ ଫିଜିକ୍ and free from organic defects or bodily infirmity. If married, must not have more than one spouse living, must be able to read, write, and speak Odia fluently, and must have passed middle school examination with Odia as language subject. तो माने सब पढ़ी पारिबो जहाँ कॉमन एलिजिबिलिटी अछि एवं सबठार इंपोर्टेंट आ कोन रहिछि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज तो एठी मेंशन जदि देखिबा ताहले तो मानकर एज सबुठारु इम्पोर्टान्ट जहाँकि जूनियर स्टेनोग्राफर ईआईसी वाटर रिसोर्स भुवनेश्वर यार एज केते अछि ना मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आज 1/1/2025 जहाँकि आमे जनवरी 1 को कैलकुलेट करि परिबा 21 रु 32 वर्ष मध्यरे होइथिबा आवश्यक और तार क्वालिफिकेशन मध्ये गोटे मेंशन अछि एचएससी एग्जामिनेशन और सच अदर क्वालिफिकेशन as are equivalent to HSC examination with ITI stenographer certificate on basis computer skill ठीक सेहीपरि तुमମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଯାହାକି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ ତାର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ ଯାହାକି 21 ରୁ 32 ବର୍ଷ ଅଛି। ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରେଜରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଯାହାକି ତାର ଏଜ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ ଅଛି ଏବଂ ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ତାର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଟାଇପିଷ୍ଟ କମ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏହାର ବୟସ 21 ରୁ 32 ବର୍ଷ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତୁମର ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ହାଉଏଭର ଦ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲାକ୍ସେବଲ୍ ବାଇ 5 ଇୟର ଫର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଏସସିବିସି ଏସସି ଏସଟି एंड ऑल वुमेन कैंडिडेट तो जो माने एससीबीसी एससी एसटी कैटेगरी बिलोंग्स करथबे तो सेमानकर रिलैक्सेशन अछि एज रो जाकी 5 वर्ष तो तो माने कैलकुलेट करिकी अप्लाई कला बेले करिवो तो ये थिला इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देन रहला कि तुमनकर प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तुमरो जो देखिबा ताले स्टेज 1 रे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अछि 1 पेपर रहिवो एवं डिटेल सिलेबस आज एनेक्सर सी तो सेठी मेंशन अछि एवं टोटल मार्क रहिबो तुमनकर 150 मार्क्स देन रहला कि कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली 25 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो एठी इंपोर्टेंट कोन अछि ना कैंडिडेट्स अप्रोप्रिएटली तुमरो अप्रोक्सीमेटली जाकी 25 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी तो वैकेंसी जति अछि तार 25 टाइम्स तुमरो नबाकू पड़िबो बा निया जीवो कोडी पय ना मेन एग्जामिनेशन पय
ଦେନ୍ ରହିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ରେ ତମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମେନ୍ ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ରହିବ। ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ତମର ଆନେକ୍ସଚର୍ ସି ରେ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 100 ମାର୍କ ତମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହବ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ରହିଲା କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପିଷ୍ଟ କମ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ରେ ରହିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ 50 ମାର୍କ ତମର ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍‌ର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟରେ ଆସିବ 50 ମାର୍କ, ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ 50 ମାର୍କ ଏବଂ ଆନେକ୍ସଚର୍ ସି କୁ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ରିଡ୍ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବ ତ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ନମ୍ବରିଂ 2 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ post wise and category wise shall be shortlisted for certificate verification basing on the marks score in। तो ମାର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।